Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn teman-teman, bareng gua Gijon. Thank you Kak Wenita, berkah. Oke teman-teman, jadi malam ini gue bakalan eksplorasi di salah satu rumah sakit Ivana ya guys. Yang dimana rumah sakit Ivana ini udah menjadi sarangnya jin guys ya. Jadi buat teman-teman, seperti apa keseruannya gue eksplorasi di malam ini. Sebetulnya masih ada ke sana, namun gue langsung ke atas aja ya teman-teman. Ibarja udah bakar dupa, udah bakar kemenyan. So naik dulu guys ya. Bismillah, 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 bismillah ya Allah. Gue lap dulu kamera guys, bentar. Oke teman-teman, sekarang gue tepatnya berada di pintu masuknya guys. Oke teman-teman, gue langsung mulai masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Oke guys, dan sekarang gue tepatnya udah masuk teman-teman ya, di dalam ruangan rumah sakit ini. Allahu Akbar. Ada pintu gerak. Ada pintu gerak depan gua. Oke, gue udah mulai disambut teman-teman. Is okay, gak jadi masalah. Cuman pergerakan kayak gitu doang. Bentar gua tutup pintu dulu guys. Gua tutup pintu dulu. Ya, gua tutup pintu dulu. Barusan gua lihat cuman ada pergerakan pintu doang. HT udah aman guys. Ya, ada yang nangis, gua nggak butuh suara-suara kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Suara apa sih? Kalian denger nggak sih? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. It's okay buat semua penunggu yang ada di sini, kalian udah mulai mau ngasih interaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hadamul hadam ya hadamul ruh. Ya hadamul jasad ya hadamul jin. Ya rijalul gaib. Ya badah. Ya badi. Ya maiti. Kun robuna nuril jakim sir. Zat. Sifat. Hadir. Wujud. Buat semua penunggu yang ada di sini, apapun itu jenis bentuk kalian, saya Gijon, TTM Reborn, menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini dengan lantang selantang-lantangnya. Gue gak butuh pergerakan kalian, gue gak butuh suara-suara kalian, gue butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas. Jikalau kalian ada di sini dan jikalau kalian merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gue, hadir kalian, muncul kalian. Gue udah tahu kalian udah mulai merasa nggak suka sama kehadiran gue. Namun gue di sini pengen kalian semua penunggu yang ada di sini muncul semuanya. Jangan cuman pergerakan atau suara-suara doang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gue kayak ngeliat ada sosok di depan gue guys. Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hello, siapa? Gue nggak takut sama kalian. Buat semua penunggu yang ada di sini, keluar aja semuanya. Cuman sosok kayak gitu doang, lu cuman jin korin doang, gue gak bakalan takut. Gue minta raja jin, raja iblis, raja siluman, hadir kalian semuanya. Kalau cuman kayak gitu doang, gue gak bakalan kena mental. Siapa? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gue gak ngerti guys, ini tiba-tiba kebuka sendiri.
Dan gue ngeliat tadi ada kayak ada yang terbang teman-teman ke arah sebelah kiri guys. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Gue udah mulai merinding cok, pantat gue udah mulai empot-empotan. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Mbak, guys, gue ngeliat barusan kayak ada yang jalan ke sini. Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Wow, gila men, gila. Interaksi, aduh. Interaksi udah cukup lumayan luar biasa. Siapa? Allahu akbar, la ilaha illallah. Gue cuma dikasih interaksi pergerakan doang. Gue minta perwujudan yang nyata, yang jelas depan gue. Hei jin, hei siluman, luar kalian. Gue gak butuh pergerakan kalian. Gue butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas. Anjim. Ya Allah, untung jantung gua gak coplok. Setan, gua gak butuh kalian kayak gitu ya. Bikin jantung gua coplok. Gak ada asuransi, emang lu mau gantiin ketika jantung gua coplok? Keluar aja kalian. Suster ngepot cok. Suster ngepot. Allahu akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mang, dada gue udah mulai nyesek mang. Dada gue udah mulai nyesek mang. Baru juga permulaan. Astagfirullahaladzim. Mereka udah mulai pada datang. Mereka udah mulai gak suka dan ngelilingin gua. It's okay, ini yang gua suka. Hai guys, kasih semangat gua teman-teman. Kasih semangat gua, donin yuk. Satu orang satu yang gua sematin. Gua bakalan lebih menggila lagi. Ini gua belum ke lantai 2, yang dimana di lantai 2 ada kamar mayat, kamar jenazah. Setan, jangan cuman suara-suara doang. Gue butuh pergerakan, perwujudan kalian. Jangan cuman kalian datang lalu menghilang. Lu sama kayak mantan tukang ghosting lo setan. Luar semuanya. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Kak Ocha, thank you guys, semuanya guys. Sama kayak Kak Ocha. Allahu akbar. Kalian lihat gak di ujung? Thank you kak. Ya Allah. Kalian lihat gak? Kak Ocha, makasih Kak Ocha. Kalian lihat gak barusan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada yang lewat di luar guys. Kayak terbang melayang teman-teman. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Serius, gue udah mulai merinding cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Allahu akbar, ini apaan cok? Mang, ini udah gua zoom loh guys. Mang, ini udah gua zoom mang. Allahu akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, innalillahi, ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue merinding banget cok. Seriusan gue merinding banget. Astagfirullahaladzim. Suster ngepet. Mang. Suster ngepot, mang. Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anjing.
Bau bangke cok. Bau bangke seriusan. Siapa? Ada suara nangis cok. Ada suara nangis guys. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang ini apa mang? Mang gua gak ngerti ini tiba-tiba langsung nyala mang. Mang Gege. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Gua gak ngerti guys, ini tiba-tiba langsung nyala. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya Allah, ini siapa sih? Kamu siapa? Hah? La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mang. Ini mukanya hancur banget, Mang. Ini mukanya sama persis banget kayak si kue cucur, Mang. Ini mukanya kayak si kue cucur, Mang. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Siapa? Mang. Ada sosok, Mang. Mang. Apakah ini tadi yang nyalain kompor ini? Apakah ini semacam kayak kompor loh guys. Ini semacam kayak kompor loh guys. Gua bakalan coba nanti cek ya. Ini ada gasnya atau enggak. Kamu siapa? Ini mukanya hancur banget guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kursinya kursi cok. Kursi guys. Kursi muter-muter. Innalillahi. Muncul aja kau setan. Gua nggak butuh pergerakan kalian. Gua butuh perwujudan kalian. Hah? Muncul kalian. Wahai setan. Wahai jin. Suster ngepot cok. Suster ngepot ngejar aing. Suster ngepot ngejar gua guys. Salah sendiri. Astagfirullahaladzim. Gua ngerti sumpah ini pada. Ini gua cetrak strike ya. Ini gua cetrak strike cok. Nih gua cetrak strike nih. Ini nggak nyala coy. Ini nggak nyala nih. Ini nggak nyala nih. Nih. No. Ini nggak nyala cok. Nih nggak nyala. Allah Akbar. Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini gue gak ngerti cok. Ini tiba-tiba kursi muter-muter. Kursinya muter-muter guys. Kursinya muter-muter. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sumpah nih gue dari jauh ya. Ini gak nyala loh guys. Ini gak nyala loh. Ini harus pakai listrik guys kalau nyala. Padahal ini dicabut. Jin. Gue ludahin loh. Luar kau. Muncul kalian. Jikalau engkau merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gue. Hadir kalian. Jangan cuman suara-suara aja. Gue minta perwujudan kalian. Guys kalau bisa ininya 20-in teman-teman. 20-in guys, satu orang satu aja. Ya nanti kita naik ke lantai 2. Yang dimana di lantai 2 ada kamar jenazah dan pemandian mayat teman-teman.
Siapa? Kalian dengar nggak? Kakak, thank you. 20-in guys, 20-in guys, 20-in guys. 20-in guys. 20-in guys, 20-in, 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 20-in. 20-in, cok. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Anjing. Suster ngepot, cok. Suster ngepot. Alah, siapa inawan eta deui. Gila men. Mang, gue dikelilingin mang. Mereka udah mulai gak suka sama kehadiran gue. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Guys, siap geraknya 3 lagi teman-teman. Siap geraknya 3 lagi. Bang Al, thank you Bang Al. Kamu siapa? Hello, thank you, hello. Diam lu ya. Lu jangan sampai ngilang. Diam lu, dikira lu bakalan anjing matanya, cok. Allah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gua gak butuh pergerakan kalian. Gua gak butuh pergerakan kalian. Gua butuh perwujudan kalian. Hei jin, hei siluman, keluar kalian. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muncul aja kau, duduk aja depan gua sini, Gua gak butuh pergerakan kalian. Gua butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas. Kalau cuman kayak gitu doang. Anjing, setan. Dasar jin-jin gak ada akhlak. Bisanya bikin kaget aing. Kalau mau nampak minimal maksimal ngasih tahu gue dulu. Jangan kayak gitu loh, Mending kalau lu mau ngasih jaminan ketika jantung gua coplok. Ya Allah. Ini pantat gua udah mulai empot-empotan, coy. Udah mulai empot, udah mulai gak kekontrol ini pantat. Ini mulai gak kekontrol ini pantat, guys. Thank you Bang Al. Thank you Bang Al. Ini belum ada yang ngisi, guys. WL 1 lagi. Ada yang ngisi WL yang ini. Gua naik ke lantai 2. Yang dimana di lantai 2 ada kamar mayat, kamar jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Hei buat semua penunggu yang ada di sini. Luar. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Gua gak takut sama kalian. Ini dari tadi gerak-gerak mulu, Muncul aja loh. Gue ludahin loh, Duduk kau. Duduk kau. Cuman kayak gitu doang, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Mang. Ini nyala, Mang. Mang, gua gak ngerti padahal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Anjir. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 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 Kalian nggak pergi saya bakar. Kalau kalian nggak pergi saya bakar. Mang. Mang.
Mang Keke! Mang! 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 Oh my god! Mang, help. Anjing, gue dikelilingin banyak banget, coh. Gila, men. Gue dikelilingin. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Guys, ini gue harus kayak gimana? Allah siap, boy. Suster ngepot ngejar gua. Gua tutupin, cok. Aduh. Lu jangan ikutin gua, suster ngepot. Allahu Akbar. Siapa? Mbak. Guys, kalian barusan lihat nggak yang masuk ke sini? Dia semacam kayak lagi bunting, teman-teman. Allahu Akbar. Guys, loporen guys. Kalau bisa ininya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada apa sih? Cok, kaki. Kaki, cok, kaki. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Siapa? Kayak ada yang lagi ngehajen. Kalian bahasa Indonesia ngehajen apa sih, guys? Bahasa Indonesia ngehajen apa sih? Kayak mau lahiran itu ngehajen itu apa sih bahasa Indonesianya? 360. Oke, gue bakalan 360 donin dulu. Gip siap gerak yang ada di WL. 2 lagi gue 360 di sini, teman-teman. Ya. Iya, kayak mau ngelahirkan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gip siap geraknya. 2 lagi. Gue bakalan 360, guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, ngeden. Iya, ngeden. Kayak ngeden, guys. Kayak ngeden. Kocak. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mustafa Al-Jin. Ikutin gua buat naik ke lantai 2. Jikalau engkau merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gua, saya Gijon menantang kalian semua penunggu penghuni yang ada di sini. Oke guys, gua naik aja, gua naik. Gua sambil jalan naik ke lantai 2, teman-teman. Anjing, gua merinding banget, seriusan guys. Ini pantat gua udah mulai gak kontrol, coy. Siap, Mang. Ini gue menuju ke area lantai 2, guys. Ya Allah, ya Robbi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini gue menuju ke lantai 2, teman-teman. Yang dimana di sini Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Ini pintu menuju masuk ke area pemandian dan kamar jenazah. Allahu Akbar, ada yang jagain cok di belakang pintu. Ada yang jagain di belakang pintu. Ngapain lu jagain gua Pergi aja kau. Gua gak bakalan takut sama lu. Kalau bisa sini aja, rasukin raga gua. Kemana cok? Kemana guys? Barusan dia di belakang pintu teman-teman. Barusan dia di belakang pintu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Aduh anjir. Ya Allah, gue ini masuk ke area kamar jenazah. Siapa? Ada suara guys. Ada suara. Anjing sumpah gue merinding banget. Gue merinding banget cok. Seriusan gue merinding banget cok. Siapa? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, dia gak tahu mau pergi kemana cok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gue maju lagi teman-teman ya. Sabar ya guys. Sabar teman-teman. Gue maju lagi. Meskipun pantat gue udah empot-empotan, jantung gue udah dak-dik-dukser. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Halo. Siapa? Halo. Siapa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia kayak lagi diurus sok. Tadi dokter cewek kayak yang bawa anaknya. Sekarang dia kayak lagi diurus teman-teman. Dia kayak lagi ditutupin. Allahu Akbar, apakah ini ilustrasi? Dulunya ada seperti ini. Siapa? Siapa? Ada suara bayinya loh guys. Ada suara bayinya loh. Gue dengar suara bayinya daerah sebelah sana teman-teman.
Siapa? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jim, gue nyium bau amis banget di sini dan gue nyium bau bangke. Gue bakalan coba buka teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Inna lillahi. Putar, thank you putar. Putar, thank you putar. Allahu Akbar. Bau bangke cok. Seriusan. Anjing. Ini harus ditutupin cok. Bau banget. Seriusan bau banget cok. Bau bangke, bau bangke, bau bangke, bau bangke coy. Bau bangke banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la ilaha qayyum la ta'udu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar man dalladhi yasfahu indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ar wa la yauduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sari waswasil hannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ususanil arwahi bibarakati yaumil Qur'an fil ijabal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi wa innalillahi. Gue coba buka lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. 1, 2, 3. Anjing. Hilang cok. Masa gua gak ngerti guys. Seriusan gua gak ngerti teman-teman. Gua gak ngerti guys. Ini kenapa bisa ngilang kayak gini guys. Seriusan. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ngumpet di kolong-kolong mana kak? Kita buka ya. Kita buka, ini gak bisa dibuka kak. Ini gak bisa dibuka kak. Gak bisa dibuka kak. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngumpet di kolong mana kak? Nggak ada apa-apa kak. Bayi guys. Baby. Ini babynya terbang. Babynya terbang. Baby. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sari waswasil hannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Babynya tadi ke arah sini, Cok. Babynya terbang ke arah sini, guys. Babynya kemana, Cok? Masa kesini sih, guys? Masa kesini sih? Allahu Akbar, ya Allah. Nggak ada, Cok. Nggak ada, guys. Nggak ada, babynya nggak ada. Allahu Akbar. Siapa? Kok ada mayat lagi ya? Kok ada mayat lagi, Cok? Kok ada mayat lagi? Ada mayat lagi loh, guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini serius gua buka lagi. Gus Surya, thank you Gus Sur. Tuh. Mang. Ki. Mang Gege. Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sumpah gue merinding banget, Cok. Gue merinding banget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mang. Ini bayinya, Mang. Mang, ini bayinya. Bayinya terbang. Mang. Mang, ini bayinya, Mang. Bayinya, Mang. Gua tangkap, Allah. Anjing, gak ketangkep, Cok. Gak ketangkep bayinya, coy. Gak ketangkep. Bayinya gak ketangkep. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, di atas. Atas mana, guys? Atas mana? Di atas. Gak ada apa-apa, Cok. Gak ada apa-apa. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah gue bakalan coba buka lagi aja lah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, thank you. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Gue bakalan coba buka sekali lagi ya, teman-teman. Gue bakalan coba buka sekali lagi, guys. Ini baunya bau bangke banget, coy. Dan gue nyium bau amis. 1, 2, 3. Anjing, masa ngilang sih? Anjing langsung ketawa. Langsung ketawa dong. Langsung ketawa dia dong. Ayo keluar kalian. Dia ngetawain gua, guys. Dia ngetawain gua, teman-teman. Dia ngetawain gua, guys. Allahu Akbar. Ini si Kipli wajib kita tumbalkan di sini, teman-teman. Anjing.
Suster ngepot, Cok. Suster ngepot. Suster ngepot. Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Allahu Akbar. Ya Allah. Dia main keroyokan, Cok. Dia main keroyokan, teman-teman. Anjing, gua hajar semuanya penunggu yang ada di sini. Sini kau, Sini kau. Keluar kalian. Keluar kalian setan. Gua nggak peduli. Kalian mau raja jin, raja iblis, raja siluman. Saya menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini. Gua diketawain, Cok. Gua diketawain. Astagfirullah. Mang Gege. Itu tuh. Mang. Mukanya semuanya pada hancur, Mang. Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Mang, gua dikelilingin, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang, gua dikelilingin, Mang. Mang, ini gua harus kayak gimana, Mang? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang, dada gua nyesek. Tajon, bisa Jon. Mang, tolong. Tolong, dada gua nyesek, Mang. Tolong, Mang. Dada gua nyesek, Mang. Astagfirullahaladzim. Gua kuat, Mang. Gak mungkin gua kena mental. Kita buktikan malam ini. Tolongin gua, Mang. Dada gua nyesek, Mang. Allah. Astagfirullahaladzim, Mang. Mang, banyak banget, Mang. Mang, sini, Mang. Mang Keke. Allah. Mang. Astagfirullahaladzim, Mang. Gua gak kuat.
Mang, dada gue nyesek mang. Aduh. Minumnya pli. Beli bawa air minum beli. Udah duduk lo di situ duduk. Udah biarin aja, mang. Full tensi aja mang. Alah ini kompornya, wah. Ini kompor nyala, kompor. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mati cok. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Keluar aja kalian semuanya. Setan-setan penunggu yang ada di sini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Wayndrik di tim Terobos Mitos guys. Suara orang meninggal anjing. Kok ada suara orang? Astagfirullahaladzim. Apa itu weh? Di kaca guys. Anjing kaget gua mau masuk ke dalam, tiba-tiba ada yang liatin gua di kaca ini cok. Gua mau masuk ke dalam, ada yang liatin di kaca ini coba geng. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Matanya anjing di atas cok. Matanya di atas cok. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bolongnya guys. Ini bolong cok. Kirain gua rambut kunti ini loh. Gua di sini nih kayak rambut kunti, pas lihat ke sini ternyata bolong coy. Bulut-bulut bolong tengah yang ada di tengah-tengah Bulut-bulut di tengah itu bikin enak Bulut-bulut yang ada di tengah itu bikin enak Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la Mang, pintu gerak mang. Gua masuk ke dalam pintu gerak mang. Ki, pintunya gerak Ki. Allahu Akbar. Ini ada remote control goib. Gua yakin ada remote control goib guys. Karena pintunya gerak-gerak sendiri. Jangan salahkan setan dulu geng ya. Jangan salahkan setan dulu. Ketika ada gerakan benda, ketika ada penampakan, yang salah setan. Ini remote control kayaknya cok. Kasihan setan selalu jadi tersangka ketika banyak tim explore teman-teman. Apa-apa setan yang gerakin setan. Ada api setan. Aing lagi kayak kata setan itu ya. Assalamualaikum. Paket. Paket. Assalamualaikum. Paket kain kapan sama kapas sudah datang. Buat kuntilanak pocong silakan ambil paketan kalian. Astagfirullahaladzim. Tak ada tak. Nggak ada toh yang ambil paket toh. Wah, cing, apaan itu cowok? Apaan itu cowok di sini? Barusan di sini, geng. Kayak ada sosok perempuan pinggir gua banget, cowok. Allahu Akbar. Itu mukanya kalau kata si Kijon kayak kue cucur anjing. Kalau kata si Kijon itu mukanya kayak kue cucur, cowok. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Geng, kasih merdeka dulu, geng. Kasih merdeka dulu biar gua anti kenok, teman-teman. Siapa? Sopo? Astagfirullahaladzim. Wih. Kok kompor goib ini? Ada lagi kompor goib, cok. Ini di tempat horor. Yang jelas-jelas gak mungkin ada gas. Kok nyala, cok? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada yang duduk. Mamang. Mangge. Ada yang duduk. Woi, kenapa ini, woi? Itu kenapa itu? Astagfirullahaladzim. Kipas angin, cok. Anjing, ini tempat listrik lagi tutor jadi kipas angin ini, coy.
Kibas-kibas cok. Astagfirullahaladzim. Aneh bin ajaib ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim geng. Ketika benda-benda sudah mulai bergerak, itu tandanya energinya sudah kuat geng. Ketika benda-benda sudah bergerak, itu tandanya energi goibnya sudah kencang. Jadi buat semua penunggu yang ada di sini, Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman, jikalau memang kalian sudah tidak senang dengan kehadiran saya, coba kalian nampak, coba kalian wujud, coba kalian hadir. Bila perlu bawa, bawa gua ke alam kalian. Hadir. Wait. Tadi di sini tiba-tiba apinya nyala, cok. Benar gak? Tadi di sini tiba-tiba apinya nyala. Gua coba pegang ya. Ini kompor cuy. Ini kompor di tempat terbengkalai cok. Kompor mati. Kompor mati. Tapi tadi nyala dari mana ya guys, atau gua halu ya? Ini loh geng, ini gak ada gasnya guys. Ini kompor ini kagak ada gasnya guys. Aneh gua, kok bisa nyala? Astagfirullahaladzim. Jam scare dikit lah. Astagfirullahaladzim, kirain gua ini pocong cok. Ya Allah ya Robbi. Ini nih. Kirain gua ini pocong men. Astagfirullahaladzim, siapa lagi nih yang nempel kayak gini weh? Siapa ini yang nempel kayak gini weh? Ya Allah. Aneh kali. Astagfirullahaladzim. Ini nih guys, aneh nih. Apaan? Apaan cok? Apaan cok? Weh, suster ngesot! Suster ngesot! Suster ngesot anjing! Suster ngesot! Suster ngesot! Suster ngesot geng, astagfirullahaladzim. Ini mang ada suster ngesot mang. Ada suster ngesot mang, astagfirullahaladzim, gak kabur gua. Siapa yang bilang gua kabur weh? Siapa yang bilang gua kabur? Gua masih di dalam. Laporan guys, jangan lupa laporan. Ini keluar ya. Ini tadi barusan kayak ada apa? Kayak gerak-gerak pintunya cuy. Pintunya gerak-gerak geng. Ada ini satu, gua langsung ke atas geng. Gak bakal pikir panjang. Ini aja satu coba guys. Coba kalian ada yang nge-support ini satu nih geng yang gua sematin geng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul hodam, ya khodamul ruh, damul jin, ya damul jasad, dari jalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini hadir. Anjing. Bang, ini apa bang? Tinggi banget Yul. Astagfirullahaladzim. Itulah bang, iya bang, itu tinggi banget bang. Ini di atas bang, ini tinggi banget bang. Udah kayak mau nyampe genteng bang. Allahu Akbar. Belakang ada wak, di mana wak? Gak ada wak belakang gua wak. Suara siapa? Geng, kalian bantu share, bantu tap layar lagi geng. Guys, biar tayangan kita happy teman-teman, gak apa-apa men. Yang ini satu orang satu aja guys. Love oren yang terpenting, yang belum love oren guys. Kayak ada suara Halo. Assalamualaikum.
Nuna. Thank you Nuna. Thank you very much Nuna. Assalamualaikum. Setannya kena mental semua, Cok. Padahal gue sengaja ini. Gue sengaja main hening, cuy. Gue pengen denger suaranya mereka. Setan, keluar kau setan! Di mana kalian setan? Coba tunjukkan pada saya di mana kalian setan. Setannya kena mental sama setan. Dasar kau setan sama saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak ada suara jalan, cuy. Kayak ada suara jalan-jalan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sal. Thank you Salmi. Guys, ini kayaknya bentar. Ini ruangan apa ya? Ini kayaknya ruangan bekas ruangan rawat kali ya, guys ya. Karena ini cukup luas. Mungkin ini kayak bekas ruangan rawat C gitu, teman-teman ya. Bisa berapa sekat di sini, bisa berapa kamar di sini. Assalamualaikum. Gue mencium aroma bau bangke di sini, teman-teman, dan bau darah ya. Gue mencium aroma bau bangke dan bau darah di area sini, geng. Dia ketuk, Cuk. Ada yang ketuk, Cul. Mana yang ketuk ya? Astagfirullahaladzim. Mang itu dan Mang. Astagfirullahaladzim, cuy. Ada suster kayaknya ini. Ini kayak sosok suster, Cuk. Dia kayak sosok perawat atau dokter. Gua nggak tahu karena di kepalanya itu kayak ada yang biru-biru kayak buat operasi gitu loh. Astagfirullahaladzim. Geng, samperin jangan. Woi, diam kau. Kalau ada kereta gua hantam semua setan di sini, geng. Tobruk, Wak. Siap, Wak. Tenang, Wak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kasih terang center. Nih, gua terangin, no. Lihat kau mukanya kayak cemana tuh. Tuh. Gua udah terangin tuh. Tuh. Nih terang banget nih, Cok. Oh. Mau diapain? Udah terang banget. Nying, hilang. Ngeluk. Astagfirullahaladzim. Tuh, terang banget tuh, Cok. Astagfirullahaladzim. Gua pengen mana tadi tuh. Cantiknya. Ya bang, buat abang mau bang. Nah ini wajah istri. Kemana kau setan? Jangan lari kau setan. Dia kayak ngelayang ke arah pinggir, Cok. Ini gua langsung samperin, gua langsung kejar ya. Anjing, suster ngesot anjing. Suster ngesot, Cong. Suster ngesot, Cong. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh suster ngesot tuh. Kayak suster ngesot ya. Anjing, apaan itu? Nyet. Nyet, apaan itu? Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Anjing, celana aing melorot. Bentar. Anjing, apaan itu, cok? Pinggir gua, cok. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba hadir pinggir gua, ya Allah. Ampuni dosa-dosa hambamu ini, ya Allah. Hamba masih banyak dosa, ya Allah. Belum pantas hamba di surga, ya Allah. Please, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Jangan cabut jantung hamba, ya Allah. Ini jantung hamba udah kayak mau copot, ya Allah. Kagetnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baje. Bu dokter. Pak dokter. Everybody home. Everywhere. Every day. FC suster ngesot datang dari belakang, guys. Dan dia lihat ada suster ngesot dari belakang. Apakah dia bakal menduduk saya? Oh, dia langsung ngejar saya, geng. Astagfirullahaladzim. Dia terus mengejar teman-teman, tapi dia cuma ngesot, guys. Dia nggak bisa lari, guys. Cuma ngesot aja dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kursi goyang, cu. Kursi. Kursi siapa yang gerakin, weh? Kursi bergerak, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, Mang. Tiba-tiba ini kursinya goyang, Mang. Kursi. Ini tangganya goyang, Mang. Ini tangganya goyang, geng. Kayaknya ini ada remote control goib deh, geng. Assalamualaikum. Bang. Bener anjing, itu yang gerakin, coy. Kelihatan mukanya, wey. Itu yang gerakin, kayaknya tadi dari jauhan nggak kelihatan, cuk. Itu kayaknya yang liatin, coy. Astagfirullahaladzim, itu yang liatin, geng. Itu yang liatin barusan itu kelihatan itu. Tadi pas kita dari jauh ini kagak kelihatan, cok. Ternyata ada sosok goib yang goyang-goyang tempat ini, geng. Pergi depan, maju, bang. Aduh mama. Abuse, geng. Apa itu anjing? Anjing. Goblok melorot lagi, Jon. Celana aing, Jon. Ini celana aing terlalu longgar, weh. Astagfirullahaladzim. Apa itu, weh? Aing kagak kabur, celana aing mau benerin celana, cok. Serius, tadi celana aing udah melorot, masa gua kejar sambil melorot, cok? Astagfirullahaladzim. Wait. Kelihatan SpongeBob-nya, nyawa. Yang SpongeBob itu yang si Gijon. Kalau gua tulalek gajah, Mang. Kalau gua belalai gajah. Oke geng, gua samperin, geng. Tenang. You, no problem. Kalian happy. Ketawa aja kalian ya.
Ada suara air. Gua denger ada suara air cuy. Denger gak? Denger gak kalian? Very good, very well. Kalian jangan keasikan nonton anjir sampai lupa kalian mencet tombol gift cok. Kalian asik nonton, asik ngata-ngatain gua tapi nge-gift kagak kalian. Please lah men, siki-siki aja men. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wait, tadi di sini nih, tadi di sini guys. Tuh, udah nangis anjing. Dengar gak ada yang nangis cuk? Jangan sedih. Jangan sedih. Gua tahu kau yang gerak-gerak itu tuh, yang gerak-gerak kursi lu. Gua tahu astagfirullahaladzim. Tadi di sini kan, Cuk? Tadi di sini kan, guys? Ini toilet loh, geng. Tadi ini gerak-gerak ada setannya. Gua dengar ada suara air di toilet nih. Ada setannya kagak? Ada setannya kagak, cuy? Waduh, mama Waduh, mama Ini berat banget, mama Coba. Assalamualaikum. Anjing tinggi banget jancok. Opo iki? Mang tinggi banget mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi astagfirullahaladzim. Tinggi banget coy. Layang anjing. Oke, gua ke area kamar mayat aja, cu. Ya, itu tinggi ngelayang, cok. Gua langsung ke area mayat ya. Gua langsung ke kamar mayat ya, cuy. Gua langsung ke kamar mayat ya, cuy. Ya emang itu tinggi banget bang tadi bang. Gua nggak lari men, gua mau ke kamar mayat ini men. Gua nggak lari men, gua cuma mau ke kamar mayat ini men. Oke geng, sekarang gua udah nyampe di kamar mayat teman-teman. Semua yang ada di depan kalian. Siap. Oke mang, merdeka pokoknya buat malam hari ini cu. Oke teman-teman, malam hari ini Wandrik dan tim Terobos Mitos bakalan masuk ke salah satu kamar mayat yang terkenal angker. Dan gua tidak takut sama kamar mayat. Yang gua takutkan, ketika kalian sudah menikah, kalian tidak kasih jatah di rumah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah berjasa cari jalur gaib. Buat semua penunggu yang ada di sini. Raja jin, raja iblis, raja siluman. Wahai setan apapun kalian, jikalau memang kalian ada, coba hadir, coba nampak, coba wujud. Yang katanya kamar mayat ini angker, saya minta tunjukkan keangkeran tempat ini. Jangan cuma mitos doang, hadir. Wahai setan jin apapun keluar. Gua kagak takut. Mau mayat, mau korin, mau kuntilanak, mau suster ngesot, keluar. Bisa kagak keluar kau? Keluar kau suster ngesot. Tapi tadi gue lihat itu si Gijon kayak ada mayat cuk. Tapi ini cuman sarungnya doang men. Cuman sarungnya doang men. Tapi ini kayak ada anak kecil cuy. Ini kayak anak kecil teman-teman.
Apakah ini bayi? Apakah ini bayi apa bukannya? Gua yakin ini bayi. Gua yakin ini bayi, geng. Berani gua hitungan sama kalian. Kecil ini. Tak buka ya. Bentar. Bentar, gua lihat dulu ya, bentar ya. Bayi ini cuy. Bayi ini. Hilang mang. Mang hilang mang. Hilang mang. Hilang mang. Anjing hilang cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Pak Dokter. Bang anjing. Mukanya hancur banget bang. Anjing. Itu ibunya. Allahu Akbar bang. Mama itu ibunya bang. Ibu sama bayinya bang. Allahu Akbar bang. Mang. Gua di pojok mang. Mang. Itu tuh yang bawa bayinya tuh. Ulala. Itu yang bawa bayinya cok. Astagfirullahaladzim. Hilang sih. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ngesot anjing. Ampun. Anjing. Anjing. Apa itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mang. Aduh mang. Anjing mang. Asu mang. Ada rambutnya ini kelihatan kok geng. Ini jadi gede weh. Tadi bayi ini gede cok. Udah mayat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ibunya kah? Mang. Ini rambutnya kelihatan loh mang. Gak usah lama-lama, kita buka guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu apa itu? Siapa ini namanya? Siapa itu namanya cok? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bang, Astagfirullahaladzim, anjing kayak zombie, cok. Sini, kayak zombie. Lu gak usah jalan, diam. Astagfirullahaladzim, bang, dia nyamperin bang. Astagfirullahaladzim, mama. Nyamperin dia, Ulala. Ngapain kau kepingin? Kirain gua kau nyamperin setan. Mana kau setan? Kirain gua mau nyamperin. Gua udah siap sih. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba dia ada di luar janco. Tiba-tiba dia ada di luar teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Kaget aing. Kaget mang. Kaget mang. Ini tangan gua sampai kebetulan kaget mang. Allah mang kaget mang anjing. Bentar cok aing keluar dulu cok kaget cok. Anjing. Kaget aing ya Allah. Ya Allah kaget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bentar geng, kasih gua waktu, dada gua berdenyut kembali normal teman-teman. Ini denyut jantung gua berusaha. Biarkan denyut tadi gua kayak gini lagi. Dem. Guys, loporen geng, satu orang satu loporen geng. Guys, loporen guys. Give eksklusif please man, satu orang satu loporen aja guys. Give eksklusif teman-teman please. Guys, ada 3 lagi, gua 360 di dalam geng. Ada 3 ini nih, pas 60 biji. Ada 3 lagi. Gua sampai 360 di area dalam teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Wait. Asli anjing, banyak setan sini cuy. Ini kayak pasar malam, kayak pasar setan anjing. Ada bayinya anjir. Ini kok nambah sama bayinya cu. Tadi cuman bapak ibunya doang. Ini nambah sama bayinya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Terbang coy. Allahu Akbar, bayinya terbang mang. Woi bayinya terbang leh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Cuy. Ini kok bayinya terbang ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia naplok ke ibunya cu. Dia nemplok sama ibunya weh. Dia nemplok sama ibunya anjing. Astagfirullahaladzim. Dek. Sini dek. Emaknya setan anjing. Aduh, ini melorot lagi mang anjing. Emaknya setan mang. Allahu Akbar mang.